Day of our trip, and we have stopped at the roadside to watch a waterfall. You can see this thing out there. I'll zoom in. We are on our way to Kathgodam now. This is so beautiful. हमारा पॉडर के तुम ले हाँ 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 तुले दे कोबी तुले तुले भाई बोल तुले दे हाँ हाँ तुले दे हाँ हाँ कोबी आए না না कोबी तो वीडियो रेकर्डिंग कर না তো এভাবে একটু কর নালে ওর ব্যাকগ্রাউন্ড কি করে হবে দেখ আসছি আমরা ঠিক আছে আরেকটু খাও হ্যাঁ এবার ঠিক আছে হ্যাঁ পরে এর মধ্যে ওই হবে না ঠিক হ্যাঁ ঠিক আছে খুব ভালো ওটা তুলো